अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद ख़ान, जो कि आपको इटालियन ज़बान उर्दू के साथ तर्जुमा करके सिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा और इससे आपको पता लगेगा कि इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी ये वीडियो। और मेरे वीडियो देखते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। चले अब हम शुरू करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे कोमेस्ताई। अगर हम इसे कोमेवा भी कह सकते हैं, तो दोनों का एक ही मतलब है। इसके बाद दूसरा जुमला आता है कोमेवा, ठीक है। तो ये इसकी उसमें हम कहेंगे इसके जवाब में sto bene grazie, ठीक है। sto bene grazie। कोमेवा अगर कोई कहेगा आपको तो आपने कहना है sto bene grazie, ठीक है। आगे जवाब में sto bene आपने और grazie ये कहना है, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल में पूछे ना क्या हाल है, तो आपने उसके जवाब में कहना है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। दूसरा जुमला देखेंगे हम। अब ये दूसरा जुमला तो है ना sto bene grazie, ठीक है। अगर हमको कोई कहेगा ना come stai क्या हाल है, तो हम अब उसके जवाब में non molto bene अगर कोई हमसे हमारा हाल पूछता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, non molto bene कि बहुत अच्छा नहीं हूँ। ये किसके जवाब में आएगा, ये आएगा come stai क्या हाल है। उसके जवाब में हम ये भी कह सकते हैं sto bene कि मैं ठीक हूँ। अगर आप ठीक नहीं है तो non molto bene, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं हूँ। तीसरा जुमला ये है कि अगर come stai आपसे कोई पूछे तो तो आप इसके जवाब में ये भी कह सकते हैं और तुम सुनाओ। इसके जवाब में आपने क्या कहना है, और तुम सुनाओ, तो ठीक है। आगे मतलब आपसे अगर come stai क्या हाल है, उसके बाद मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ, non molto bene। उसके बाद अगर आपने उससे पूछना है ना तो और तुम सुनाओ, तो आगे चौथा जुमला है तुम क्या कर रहे हो, cosa fai तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, cosa fai। इसके जवाब में आपने कहना है sto lavorando का मतलब है काम करना। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि sto studiando कि आप अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना तो आप कह सकते हो sto studiando। अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं sto lavorando कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर कह सकते हैं sto lavorando। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कहते हैं sto studiando, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। आगे ये है चौथा जुमला, ठीक है। ये किसके जवाब में बोला जाएगा, कि cosa fai उसके जवाब में आप ये दो जुमले बोल सकते हैं, sto lavorando, sto studiando। अगर आप काम कर रहे हैं तो sto lavorando, अगर आप पढ़ रहे हैं तो sto studiando कि मैं पढ़ रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे वाला जुमला sono occupato कि मैं मसरूफ हूँ। sono libero, ठीक है, मैं मसरूफ हूँ या फिर मैं फारग हूँ। sono libero या फिर ये कहना है मैं फारग हूँ, sono libero। अब सारा आपको समझ आ गया होगा यकीनन। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो आगे से अब स्टार्ट करते हैं। dove abiti तुम कहाँ रहते हो, where do you live, ठीक है। dove abiti कि तुम कहाँ रहते हो, dove तुम abiti तुम कहाँ रहते हो। कहना है abito a Roma कि मैं रोमा में रहता हूँ। या किसी सिटी का नाम लेना है, या ये सिटी है ना रोमा, abito a Roma। आगे अगर मुल्क का नाम लेना, abito in Italia,
abito in Italia, ٹھیک ہے. اگر کسی شہر کا نام لینا ہے abito a Roma. اگر ملک کا کنٹری کا نام لینا ہے abito in Italia, ٹھیک ہے. فرق نظر آئے گا آپ کو. آ ہے جو وہ سٹی کے لیے اور ان ہے جو وہ اٹالیا کے لیے استعمال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. آ ہے سٹی کے لیے اور ان ہے جو وہ اٹالیا ملک کا نام استعمال کرنے کے لیے آئے گا. جیسا کہ اگر میں کہوں کہ میں مطلب یہ کیا کہتے ہیں دووے ابیتی کے جواب میں ابیتو آ بیرگامو. اگر ملک کا نام لینا ہے ابیتو ان پاکستان, ابیتو ان پاکستان, ٹھیک ہے. اگر سٹی کا نام آئے گا تو آ استعمال کیا جائے گا, اگر ملک کا نام آئے گا تو ان استعمال کیا جائے گا. یقیناً آپ کو ان دونوں میں فرق محسوس ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اگر سٹی ہے تو پھر آ, اگر ملک کا نام ہے تو پھر ان استعمال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. استعمال ہوگا شہر کا نام استعمال کریں تو آ پریپوزیشن استعمال ہوگا, اگر ملک کا ہوگا تو ان پریپوزیشن استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. اگر شہر کا ہے تو آ پریپوزیشن, اگر ان ہے تو پھر ان پریپوزیشن وہ ملک کے لیے ہے. اب آگے ہیں پرکئی سی وینوتو ان اٹالیا. آپ اٹلی میں کیوں آئے ہیں؟ پر کی ہے اس کا مطلب ہے کیوں, سی وینوتو تم آئے ہو, ٹھیک ہے. اس کے وینیرے ورب ہے جو وہ اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان اٹالیا اٹلی میں, ٹھیک ہے. اب آپ نے پر کی سی وینوتو ان اٹالیا, اب اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے سونو وینوتو کوئی پر لورارے, میں یہاں کام کرنے آیا ہوں. سونو وینوتو کوئی پر lavorare. اب یہ اس کے سونو وینوتو کوئی پر lavorare, میں یہاں کام کرنے آیا ہوں. آگے سونو وینوتو کوئی پر studiare. اگر آپ ادھر پڑھنے کے لیے آئے ہو تو ایسے کہو گے کہ سونو وینوتو کوئی پر studiare, کہ میں یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. سونو وینوتو کوئی پر studiare. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سونو وینوتو کوئی پر studiare. اگر آپ کام کرنے کے لیے آئے ہو سونو وینوتو کوئی پر lavorare. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی. volevo vivere all'estero. volevo vivere all'estero. آپ کو اس سے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں کل کو انشاءاللہ. تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.